BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پاکستان میں اس سال بھی سیلاب آبادیاں برباد کرتا اور فصلیں اجاڑتا ہوا. کیا زندگی کی علامت پانی اب ہر برس زندگی کا دشمن بنے گا؟ امریکی وزیر خارجہ جان کیری دولت اسلامیہ کے خلاف حمایت سمیٹتے بغداد پہنچ گئے. اور سیربین میں چین کا صوبہ شنجیانگ بھی دیکھیے وہیں کے ویگر فوٹوگرافر کی نگاہوں سے. پاکستان کے مختلف علاقوں اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شدید بارشوں اور سیلاب سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 450 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ لاکھوں افراد سیلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں. دریائے چناب میں آنے والا بڑا سیلابی ریلا اس وقت صوبہ پنجاب کے وسطی علاقوں سے گزرتے ہوئے جنوبی علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے. ضلع سیالکوٹ صوبہ پنجاب کے ان اضلاع میں سے ایک ہے جہاں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور صوبہ پنجاب میں تقریباً 3 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین آب آ گئی ہے، جس میں سے 15,000 ایکڑ اراضی ضلع سیالکوٹ میں ہے. ہماری نامہ نگار امبر شمسی نے اسی نقصان کا جائزہ لیا. مدثر علی 4 ماہ پہلے ہی جنوبی افریقہ سے اپنا آبائی پیشہ یعنی کھیتی باڑی کرنے آئے تھے. 20 ایکڑ کی کرائے کی زمین پر چاول کی فصل کاشت کی، تاہم قدرت نے ساتھ نہ دیا اور اب وہ کچھ ایکڑ فصل بچانا چاہ رہے ہیں. فی ایکڑ پہ 1 لاکھ روپے خرچہ آیا. دھان کی فصل کاشت کی تھی لیکن پانی آ گیا، اس کی وجہ سے چلی گئی ہے، ساری بہہ گئی ہے پانی میں. اور تقریباً 15 سال بعد پانی آیا، تقریباً 8 دن ہوئے ہیں اس پانی کو آئے ہوئے، لیکن گورنمنٹ ہماری کو بات نہیں سن رہی. اور اس کے بعد ہم نے ابھی گندم کی فصل بھی کاشت کرنی ہے، لیکن پانی جیسے کھڑا ہے ہمیں امید نہیں ہے کہ ہم فصل کو کاشت کر سکیں. مدثر اور ان جیسے ہزاروں کاشتکار اپنے فصلوں کے نقصان کا تعین کر رہے ہیں، لیکن سیالکوٹ، گجرات، وزیر آباد ان علاقوں میں جو فصلیں ڈوبی ہیں، اس نقصان کی قیمت صارف اور پاکستانی معیشت کو چکانی پڑے گی. اس جیسی چاول کی ملز میں فصل کی کٹائی کے بعد 1 ماہ میں بھرپور انداز میں کام شروع ہونا ہے، لیکن اس سال کے سیلاب کی وجہ سے پیداوار کس حد تک متاثر ہوئی ہے، اس کے بارے میں خدشات کئی ہیں. جو آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ان کو آپ نے سپلائی کرنا ہوتا ہے ایٹ اینی کاسٹ. تو ایکسپورٹر کو تو اگر وہ چاہے یا نہ چاہے چاول تو اسے باہر بھیجنا پڑے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ پاکستانی کم ہو جائے، چونکہ یہاں پہ کراپ جو اویلیبل ہے وہ کم ہوگی، ییلڈ کم ہوگی، پرائسز بھی ہائی ہوں گی، تو ایکسپورٹر کو اپنا مارجن رکھ کے ایکسپورٹ کرنے میں پرابلم ہوگی. چھوٹا بڑا سیلاب تو ہر سال آتا ہے، تو اس کے لیے حفاظتی تدابیر کیوں نہیں اختیار کی جاتی؟ شہر سے ہمارے 2 جو نالے گزرتے ہیں ان میں جتنی اب انکروچمنٹس رہ گئی ہیں، اس سال بھی ہم نے کم کی، ڈسلٹنگ بھی کی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فائنلی ایک دفعہ ہم ان کو ختم کریں اور اس کے بعد جہاں سے ری ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ری ڈیزائن کریں، ان کی کیپیسٹی کو بڑھائیں، ان میں باقی جو ڈسلٹنگ ہونے والی ہے وہ بھی کریں، تاکہ جو سیلاب ہائی لیول کے ہیں وہ آرام سے اس سے گزرے. کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، یہاں اسے ڈول ڈول کم کیا جا رہا ہے. امبر شمسی، BBC نیوز، سیالکوٹ. پاکستان میں سیلاب سے ایک بار پھر لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پر لوگ حکومت کے رد عمل سے ناخوش نظر آتے ہیں. محسب ملک کراچی سے لکھتے ہیں، حکومت کی کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی، جب سیلاب آ جاتا ہے تب سب میدان میں آتے ہیں. آپ کی آراء پر تفصیل سے نظر ذرا دیر میں ڈالیں گے، لیکن پہلے ملک میں سیلاب کی تباہی اور اس آفت سے نمٹنے کی کارروائیوں پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا NDMA کے ترجمان احمد کمال. احمد کمال صاحب، سیربین میں خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آفت اچانک آ گئی اور اس کے لیے تیاری نہیں تھی اور اتنا زیادہ نقصان ہو گیا. اب تو ہر سال ایسا ہوتا ہے، پھر بھی تیاری نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے بتایا کہ تیاری نہیں ہوتی، یقیناً تیاری مکمل تھی. جس چیز کی وجہ سے یہ ہم سب بات کر رہے ہیں اس کا مین ریزن ممکن ہے یہ ہو سکتا ہو کہ ہماری جو فورکاسٹ تھی سیزن کی وہ بلو نارمل کی فورکاسٹ تھی، اور جولائی اور اگست کے مہینے میں ہم نے بالترتیب 39% اور 50% رین فال کم ہمارے علاقوں میں ہوئی تھی، جبکہ ستمبر کے مہینے میں 50 سے 60% کم رین فال کی فورکاسٹ موجود تھی. لیکن ستمبر کے شروع میں ایک میجر مونسون کے سسٹم کے ڈیولپمنٹ کی فورکاسٹ جنریٹ ہوئی، اور اس کے اندر جو ریئیکٹیو ٹائم تھا
वो ऑलमोस्ट 12 घंटे था, उससे ज़्यादा का नहीं था। लेकिन मैं ये यहाँ पे ज़रूर आपकी सामीन के लिए और देखने नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल कोई इशू नहीं था। हमने अपनी कंटीजेंसी प्लानिंग में इफेक्टिवली तमाम चीज़ों को कवर किया हुआ था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें दो बड़े अहम अनासर शामिल थे। एक तो यह कि पाकिस्तान के इलाके में शदीद बारिशें, दूसरे इंडियन कैचमेंट में शदीद बारिशें, और फिर इंडियन साइड से जो हमें पाकिस्तान में फ्लो पाकिस्तान में आया उसने सुपर इम्पोज किया। जी, आपने इंडिया का जिक्र किया, जो इंडिया ने पानी छोड़ा उसका जिक्र किया, लेकिन इस बार तो इंडिया ने पानी छोड़ने से पहले कुछ रोज़ पहले इत्तला भी कर दी थी कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, तब भी नुकसान इतना ज़्यादा हुआ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी हुक्काम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। इंडिया के साथ हमारा बाकायदा एक हर साल एग्रीमेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं कि हम उस एग्रीमेंट के मुताबिक इंडिया से डेटा लेते हैं। लेकिन ये जो फ्लो हमें इंडियन साइड से आया है, अगर आपके नॉलेज में हो तो ये 11 से 12 लाख क्यूसिक तक का आया है। ईयर 1959 से लेके आज तक हमें अक्रॉस द बॉर्डर इतना मेजर इनफ्लो नहीं आया। अगर बहुत ज़्यादा भी आया तो वो 5 लाख तक का आया। हमारा दरियाई निज़ाम, हमारे स्ट्रक्चर जो दरियाई चनाब पे हैं, वो 6 से 7 लाख तक पानी तो ले सकते हैं, लेकिन 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का पानी नहीं ले सकते। और यही सबब बना दोनों साइडों पे पानी की वजह से जो इलाके ज़ेरे आब आए। इस्लामाबाद से अहमद कमाल साहब हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। मोहम्मद जुल्करनैन क्वेटा से लिखते हैं, मुकाबले की अगर कोई सूरत हो भी सकती थी तो वो धरनों और इनकलाब की नज़र हो चुकी। अक्सा अशरफ ओकाड़ा से लिखती हैं, डैम बनने से पानी भी ज़ख़ीरा होगा और सैलाब समेत बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। वक़ार अब्बास इस्लामाबाद से लिखते हैं, सैलाब से बचने के लिए दरियाओं का रुख सहराओं की तरफ मोड़ देना चाहिए। अगर आप भी चाहें तो ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। और अब एक नज़र दीगर मौज़ूआत पर भी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद पहुँच चुके हैं। वो दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के ख़िलाफ़ हिमायत हासिल करने के लिए मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि उन्हें अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर भी दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ अस्करी कार्रवाई का इख्तियार है। तफसील के साथ ज़ियाद ज़फ़र। आज रात कौम से खिताब करने से पहले सदर ओबामा ने कांग्रेस के अरकान को दौलत इस्लामिया के खिलाफ मुमकिना ऑपरेशन पर एतमाद में लिया। वाइट हाउस के तर्जुमान ने अब तक इस ऑपरेशन पर कोई मुस्बत बयान नहीं दिया, लेकिन ये कहा है कि ये एक और इराक जैसी जंग हरगिज़ नहीं होगी और इसमें ज़मीनी कार्रवाई के इम्कान नहीं हैं। ये हमारे फ़ायदे में नहीं कि हम अमरीका को ऐसी सूरत हाल में डालें जहाँ इराक में अमन अमान की सारी जिम्मेदारी हमारी हो। इराक में फ़िज़ाई हमले जारी हैं और सर्वेज़ के मुताबिक अमरीका में राय आमा दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हक़ में है और ये हिमायत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमरीका का सदर होना बहुत मुश्किल काम है और मैं इन पर तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में अब इस खतरे से निपटने का वक्त आ गया है। मेरे ख्याल में सदर ओबामा को एक बैन अल-अक़वामी टास्क फोर्स बनानी चाहिए ताकि ऐसा न लगे कि ये सिर्फ अमरीका की जंग है। अमरीका ने कहा है कि दौलत इस्लामिया के मसले का हल सिर्फ अस्करी नहीं है और ख़ित्ते में मौजूद मुतासरा ममालिक से अपील की है कि वो एक मुश्तरका सियासी हिकमत अमली तश्कील दें। और सबसे ज़्यादा तवक्को इराक़ की इत्तेहादी पार्लियामेंट से की जा रही है। उम्मीद ये है कि नई मखलूत हुकूमत माजी की फ़िरका वाराना नफ़रत को सुलझाने में कामयाब होगी। ज़ियाद ज़फ़र, BBC न्यूज़। शाम में सबसे बड़े इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रोह अहरार शाम के सरबराह हसन अबूद और 50 दूसरे अफराद एक खुदकुश हमले में हलाक हो गए हैं। हमला शाम के सूबे इदलीब में हुआ, जहां ग्रुप की क़यादत का इजलास जारी था। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इस साल के आगाज़ में दौलत इस्लामिया पर अहरार शाम के एक और कमांडर के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मग़रबी अफ्रीका में एक दिन में एबोला के मर्ज से 200 लोग हलाक हो गए हैं। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक एबोला से हलाकतों की तादाद 2200 से तजावुज़ कर गई है। लाइबेरिया के वज़ीर दिफ़ा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल को बताया है कि एबोला की वबा से उनके मुल्क का कौमी वजूद ख़तरे में है।
और हॉट चॉकलेट तो आपने चखी होगी, लेकिन क्या चॉकलेट के बर्तन देखे हैं? बर्तानिया में साइंसदानों ने एक मशहूर मुहावरे की नफी करने के लिए एक चॉकलेट से बनी चायदानी इजाद की है, जिसमें आप चॉकलेट के जायके की चाय बना सकते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में ये भी देखिएगा कि धांधली और बदअनवानी के तानों पर नवाज हुकूमत से इस्तीफा मांगते इमरान खान की अपनी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी कैसी है। और चीनी सूबे शिनजियांग की सैर भी कीजिएगा वहीं के वीगर फोटोग्राफर के कैमरे के जरिए। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। पिछले कई हफ्तों से इमरान खान और उनकी जमात इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़रा भी शरीक हैं। इस तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत की 13 माह की कारकर्दगी कैसी रही। आम तासुर यह है कि सूबाई हुकूमत ने कानून साजी के हवाले से बेहतर इक़दामात किए हैं, लेकिन मुख्तलिफ शोबाजात में अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए जो वादे किए गए थे, क्या उन पर कोई अमल दरामद हो रहा है? पेशावर से अजीजुल्लाह खान। मोहम्मद एतजाज़ की उम्र 16 साल है। उसके जिस्म में इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक एतजाज़ को इमरजेंसी की हालत में हस्पताल लाया गया, जहां उसे टाइप 1 किस्म के ज़ियाबतीस के इलाज के लिए इंसुलिन मुफ्त फराहम की जा रही है। इंसुलिन फॉर लाइफ एक ऐसा प्रोग्राम आया है कि जिस हमने देखा है बच्चों को मरते हुए, हमने इंसानों को यहाँ पर मरीज़ों को मरते हुए देखा है जिनको इंसुलिन नहीं मिली। और इस तरह के पेशेंट जो मेरे पीछे एतजाज़ जैसा, अगर वो 4-5 दिन इंसुलिन न लगाए तो मेरे ख्याल में उसके ज़िंदगी का शमा गुल होने का ख़तरा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने सूबे में इंसुलिन बैंक के क़याम के अलावा हस्पतालों के एमरजेंसी वार्ड्स में मुफ्त अद्वियात फराहम करने के ऐलानात किए थे। ऑपरेशन के सिलसिले में कुछ मेडिसिन थी जो पहले मैं आया था तो मैंने सारी की सारी बाहर से ली थी, तो उसमें इस दफ़ा जो है ना मुझे तकरीबन आधी यहाँ से मिली हैं और आधी इनके अंदर कोई जो है ना वो डिस्काउंट शॉप है वहाँ से मिली हैं। कोई डॉक्टर साहब हों वो आपके साथ पर्सनली अगर कोई अच्छा करें तो आपको फ्री मेडिसिन भी मिल जाती हैं, आपको सब कुछ मिल जाता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सेहत के शोबे में जिन इस्लाहात का दावा किया था उसमें किसी हद तक बेहतरी की इतलात तो हैं, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में लोग इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। इसी तरह यकसा निज़ाम तालीम और बल्दियाती इंतखाबात के जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं किए जा सके। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में निसाब तालीम अंग्रेज़ी ज़बान में तो कर दिया गया, लेकिन इस पर मनोअन अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इस दौर में कानून साजी के लिए बेहतर इक़दामात किए गए हैं। हेल्थ की कोर कमेटी जो वर्किंग कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है किसी को पता नहीं। एजुकेशन की वर्किंग कमेटी क्या हुआ उसको कोई पता नहीं। होम डिपार्टमेंट ने उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई, क्या हुआ कोई पता नहीं। तो इस पर हर जगह पे अगर जब आप देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि कोई उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आपको नहीं आ रही। सूबे में पुलिस के शोबे में इस्लाहात तहरीक इंसाफ का मंशूर था, जिस पर किसी हद तक अमल किया गया, लेकिन इंतखाबात के दौरान किए गए बेशतर वादे अब तक वफा नहीं हो सके। अजीजुल्लाह खान, BBC न्यूज़, पेशावर। इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन जिन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं उनमें गुज़श्ता कई हफ्तों की तरह आज़ादी और इनकलाब मार्च की लाइव अपडेट्स आज भी बहुत मकबूल हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड के मुस्तक़बिल के बारे में रेफरेंडम की खबर भी ज़्यादा पढ़ी जा रही है। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो अब हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। हमारा चैनल नाज़रीन में बहुत मकबूल साबित हो रहा है और रोज़ बरोज़ सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब आपको लिए चलते हैं चीन, जहां वीगर फोटोग्राफर कुर्बनजान समत BBC को बता रहे हैं कि उनका मिशन चीनियों और वीगरों के दरमियान फासले कम करना है। चीनी हुकाम मुल्क के सूबे शिनजियांग में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे के लिए खित्ते की मुसलमान वीगर आबादी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कुर्बनजान का कहना है कि वो अपने इलाके शिनजियांग में तासुब की जगह मस्बत सोच पैदा करना चाहते हैं। मेरा नाम कुर्बनजान समत है। मैं मगरबी चीन के इलाके शिनजियांग का एक वीगर हूँ। मैं बीजिंग में बतौर कैमरामैन और फोटोग्राफर काम करता हूँ।
میرے پاس میں شنجیانگ سے ہوں کہ موضوع کے ساتھ تصویریں بنانے کا ایک منصوبہ ہے جس سے میں امید کرتا ہوں کہ میں شنجیانگ کے لوگوں کو باقی چین کے قریب لا سکتا ہوں۔ میری تصویروں کا موضوع شنجیانگ کے عام لوگ ہیں۔ میں ان کو کسی نسل اور مقام کا ذکر کیے بغیر کھینچ رہا ہوں۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ وہ علاقہ بہت دور دراز ہے۔ لوگ اسے مزیدار پھلوں اور صحرائے گوبی اور برف سے ڈھکے پہاڑوں جیسے خوبصورت مقامات کی وجہ سے جانتے ہیں۔ کنمنگ کے حملوں سے میں بہت پریشان تھا۔ بہت ساری غلط فہمیاں شنجیانگ کے بارے میں غلط معلومات کی بنا پر پیدا ہوئیں۔ جب سے پرتشدد واقعات شروع ہوئے ہیں، لوگوں میں شنجیانگ کے باسیوں کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ ہم حکومت میں بھی کام کرتے ہیں، غیر ملکی کمپنیوں میں بھی، اور ہمارے پاس ڈاکٹر، آرکیٹیکٹ، پائلٹ اور فیشن ڈیزائنر بھی ہیں۔ ہم معاشرے کے تمام شعبوں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ کوئی ایک واحد نسل شنجیانگ کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ہم میں قزاق ہیں، منگول ہیں، تاتاری ہیں، حتیٰ کہ تبتی بھی ہیں۔ جن لوگوں پر میں کام کر رہا ہوں ان کی محنت میری ہمت بڑھاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شنجیانگ کے جوان لوگ فخر محسوس کریں۔ میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ یہ منصوبہ شنجیانگ کے بارے میں لوگوں کی رائے کو تبدیل کرے گا۔ وہ ہمارے لوگوں کا حقیقی رنگ دیکھ سکیں گے۔ یہ تصویری کہانی ہمارے لوگوں کے درمیان خلیج کو کم کرے گی اور تعصب کی جگہ ایک زیادہ مثبت جذبہ لے گا۔ شنجیانگ سے قربن جان سمت۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاری آج سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شدید بارشوں اور سیلاب سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 450 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ لاکھوں افراد سیلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل کا سیربین شفیع نقی جامع پیش کریں گے۔ تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔